ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2767 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ তরঙ্গা শ্লোক 2767 onwards. Yes, इंद्राणी माता जी। तदुक्तम श्री संगीत सारे, इस बुक में क्या लिखा है? नाटो घंटा रागो नट्टो, नाटो घंटा रागो नट्टो, नारायण को भूपति, नारायण प्रभुपति, शंकराभरण चेति, शंकराभरणश्चेति, पूर्ण रागा इमे मता, पूर्ण रागा इमे मता। শ্রী সঙ্গীত সারে কথিত আছে, नाट घंटारा नट नारायण भूपति भूपाली और शंकराभरण, ये सब जो राग है इहारा पुण्य राग बोलिया प्रसिद्ध। ये सब पुण्य राग है, ठीक है। ये छठ याद रखिए, पुण्य राग बारे में आर्य जी। এ সম্পূর্ণ রাগ গান ফল অতিশয়, এ সম্পূর্ণ রাগ গান ফল অতিশয়, সর্বত্র বিদিত সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়, সর্বত্র বিদিত সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়। তথা হি কোহলিয়ে আয়ু ধর্ম যশ কীর্তি, আয়ু ধর্ম যশ কীর্তি, বুদ্ধি সৈখা নানি চ, বুদ্ধি সৌখ ধনানি চ, রাজাভিবৃদ্ধি সন্তান, রাজ্যাভিবৃদ্ধি সন্তান, পূর্ণ রাগেষু জায়ন্তে। পূর্ণ রাগেষু জায়ন্তে। কোহল বলেন, পূর্ণ রাগের গানে আয়ু ধর্ম যশ প্রচার বুদ্ধি সুখ ধন ও রাজ্যের ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ओके, अगर पुण्य राग का ऊपर संगीत होगा, चर्चा होगा इधर राज्य में, तो ये सब फैसिलिटी मिलेगा। संपूर्ण दिराग मूर्ति रसादि प्रकार, সম্পূর্ণাদি রাগ মূর্তি রসাদি প্রকার, কহিতে কি এ সকল শাস্ত্রেতে প্রচার, কহিতে কি এ সকল শাস্ত্রেতে প্রচার। अभी संपूर्ण राग हो गया। অথ সারবা ষটস্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়, ষটস্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়, সঙ্গীতজ্ঞ গণ তাহে সারব কহয়, সঙ্গীতজ্ঞ গণ তাহে সারব কহয়। अभी दूसरा कैटेगरी सारब राग, ठीक है। सारवन्ते हविधियन्ते, সারবস্তে হভিধিয়ন্তে, যে রাগা ষট স্বর হিতা, হে রাগা ষটস্বরোত্থিতা। এই সকল রাগ 6টি স্বর হইতে उत्पन्न তাহাদিগকে সারব কহে। ओके, जो सब राग 6टी यानी सारे गा मा पा धा, बस धा तक है वो सारब 6ठो। জি, ওর 6টা পরপর লাগবে এরকম ব্যাপার নেই। কোনোটায় করিমা লাগে, কোনোটায় শুদ্ধমা লাগে, কোনোটায় ধা আলাদা আলাদা আছে, এরকম ভাবে আলাদা আলাদা রাগ হয় সৃষ্টি। ओके, গৌর কর্ণাটক গৌরাড়ি, গৌর কর্ণাটক গৌরাদি, গৌর কর্ণাটক গৌরাড়ি রাগ সারবেতে, গৌর কর্ণাটক গৌরাদি রাগ সারবেতে,
সঙ্গীতজ্ঞ কহে গান ফল বহু ইথে। সঙ্গীতজ্ঞ কহে গান ফল বহু ইথে। तो जो संगीत में एक्सपर्ट है उन लोग बोलता है कि इस राग में भी बहुत फल है। क्या फल है आगे आएगा। तथा ही गौर कर्णाट गौरश्च গৌর কর্ণাট গৌরশ্চ देशी धन्नाशिका तथा দেশী ধন্যাসিকা তথা कोलाहला च वर्णाली কোলাহল চ বল্লালী देशाखाशाबरी तथा দেশাক্ষা সাবরী তথা संभावती हर्षपुरी সম্ভাবতী হর্ষপুরী मल्लारी पुंचिका तत মল্লারী হুঞ্চিকা তত तादा शारोबा प्रोक्ता ইত্যাদা সারবা প্রক্তা हरिनाय सम्मता হরিনায়ক সম্মতঃ आदि पदे ना नेभपि আদিপদ না নয় হাপি श्रीकंठादा गृहस्थे শ্রীকণ্ঠাদ গৃহন্তে गौर कर्णाद गौर देशी धन्नाशिका माने धानुश्री कोलाहला बल्लाली देश आशावरी खम्बावती माने क्षमावती हर्षपुरी मल्लारी पुंचिका इत्यादि राग हरिनायकेर मतो सारव बलिया कथित तदुक्तं श्री संगीत सारे श्रीकंठश्चैव भोली च श्रीकंठश्चैव भोली च শ্রীকণ্ঠশ্চৈব ভৌলি চ तारा शालो गौरका তারা শালগ গৌরকা। আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বাহ, लोडशेडिंग हो गया किंतु ब्रॉडबैंड लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं गया। एक सेकंड, मोबाइल कहाँ गया? कहाँ है हम लोग? ओके, কত নম্বর ছিল? 2777 2777। Yes, yes. शुद्धा भीरी मधु करी छाया छाया শুদ্ধাভিরি মধু করি ছায়া नीलत छाया नीलत पल पलापि च ছায়া নীলোৎপলাপি চ इति शारवगणे गणने ইতি শারব গণনে। শ্রী সঙ্গীত সারে শারব গণনায় শ্রীকণ্ঠ ভৌলি তারা শালক গৌর শুদ্ধাভিরি মধুকরী ছায়া ও নীলোৎপালা এই সকল রাগের উল্লেখ আছে। ফলমাহ কোলাহল সংগ্রামে বীরত রূপ লাবণ্য গুণ কীর্তন সংগ্রামে বীরতা রূপ সংগ্রামে বীরতা রূপ লাবণ্য গুণ কীর্তিতম কীর্তিতম লাবণ্য গুণ কীর্তনম গানে সারব রাগানাং গানে শারব রাগানাং কথিতং পূর্বসূরিভি গদিতং পূর্বসূরিভি। পূর্বাচার্যগণ সংগ্রামে বীরত্ব রূপ লাবণ্য ও গুণের খ্যাতি সারব রাগের গান ফল বলিয়া কহিয়াছেন। ओके, ये सब मिलेगा शारग राग करने से। क्या क्या पूर्वाचार्य आचार्य लोग क्या बोला? वीरत्व माने ब्रेवरी मिलेगा, आप साहसी बन जाएंगे। रूप बहुत सुंदर, लावण्य लावण्य माने माने चेहरा में बहुत उज्ज्वलता आएगा ना, चेहरे में कांति कांति आएगा। लालित तो बांग्ला लालित ओ गुणेर ख्याति, आपको बहुत गुण का ख्याति फैल जाएगा। ठीक है, तो आज से ये राग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। शारोब रागेर गान फल, शारोब राग का गान करेंगे तो ऐसे मिलेगा। अथो उड़वा दूसरा राग पंचस्वरे जे राग उचित ए उड़ পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত সে উরব उड़वे अनेक राग कहे बिको सब। উরবে অনেক রাগ কহে বিজ্ঞ সব। ये उड़व राग में भी बहुत कैटेगरी है, बहुत कुछ है इंग्रेडिएंट्स। पता है
ते ख्यात्वा ते ख्याता औरवाजेहि एख्यता उरवाजेहि आयात जायन्ते पंचभी शरै जायन्ते पंचभिशरै যাহারা পঞ্চস্বরে উৎপন্ন তাহারা ঔরব নামে খ্যাত মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔরবেতে মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔরবেতে বহুফল মিলয়ে এই ঔরব গানেতে বহু ফল মিলে এই ঔরব গানেতে औरब गान करने से बहुत फल मिलेगा। अभी संस्कृत श्लोक मध्यमादिश्च मल्लारो মধ্যমাদিষ্ট মল্লার देशपालश्च मानव দেশপালশ্চ মালব इंदोलो भैरव नागो হিন্দল ভৈরব্য নাগ धनी को गुण कृति तथा ধ্বনির গণ্ড কৃতিস্তথা लोलिता च ततश्छाया ললিতা চ ততশ্ছায়া तोरी बोला बेली तथा তোরি বেলাবলি তথা ताप पूर्विका प्रोक्ता প্রতাপ পূর্বিকা প্রক্তা सैन्धवी द्वितीया तथा সৈন্ধবী দ্বিতীয়া তথা इत्यादि औरवा प्रोक्ता ইত্যাদ্যা ঔরবা প্রক্তা रागा जन मनोहरा রাগা জন মনোহরা आदि पदयन तुरस्क बोलो আদিপদেন তুরস্ক গৌরদহয়পি গৃহন্তে गृहन्ते গৌরদয়পি গৃহন্তে मध्यमादि मल्लार देशपाल मालव हिंदोल भैरव नागोध्वनि गंडकृति गणकिरी गुणकिरी ललिता छाया तेउरी बेलाबली प्रताप सिंधु इत्यादि लोक चित्तरंजक राग सकल औरव आदि पदेर द्वारा तुरस्क गौरव प्रभृतिও বুঝিতে হইবে तदुक्तं श्री संगीत सारे औरव गाने गगने गणने तुरस्क गौरी गांधार তুরস্ক গৌর গান্ধার पुलिंद मेघ रंचका পুলিন্দ মেঘরঞ্জকা श्री संगीत सारे औरव गणे गाए কথিত আছে তুরস্ক গৌর গান্ধার পুলিন্দ মেঘরঞ্জক ইত্যাদি ফলমাহ অকহল কি বলছেন ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে যে फल मिलता है ব্যাধি নাশে শত্রু নাশে श्लोक से समझ में आ जाएगा क्या फल मिलता है व्याधि नाशे व्याधि नाश हो जाता है शत्रु नाश आपका जो शत्रु है वो भी नाश हो जाएगा भय शोक विनाशने ভয় শোক বিনাশনে औरवास्तो प्रगातोब्बा কৌরবাস্তু প্রগাতব্যা ग्रह शांतर्थक मणि গ্রহ সন্তর্থ কর্মণি तो ये राग में भजन करने से लालसा प्रभु क्या मिलेगा फल देखिए इहार फल विषय कोहल बोलेन ये कोहल कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि गाने से ये राग में गाने से क्या फल मिलेगा व्याधिनाश अच्छा मैं एक एक करके बोलूंगा फल और महामंजित माता जी हिंदी में बताएगा क्या होगा व्याधिनाश कार्य बोलिए व्याधिनाश माने मालूम नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। व्याधि नाश मैंने रोग नाश होता है, शत्रु नाशे शत्रु का नाश, भय शोक दूर करिबार जন্য भय सब दूर होता है, ग्रह शांति घर में शांति होता है, गृह ग्रह शांति बाबा ग्रह क्या बोले? हाँ आपका जो ग्रह है आपका जो ग्रह है वो सब शांति रहे नवग्रह में से जो ग्रह शांति है। प्रयोजने अनुष्ठित व्यापारे प्राधान्यत औरव राग सकल गान करिबे ठीक है औरव गान करा सकता है अगला अथ संकीर्णं কহিল যে রাগয়ে অন্যান হন্য সংহস গেতে কহিল যে রাগ এ অনন্য হন্য সংসর্গেতে
সংকীর্ণ কহে বিজ্ঞে শ্রুতি শোভা যাতে। সংকীর্ণ কহে বিজ্ঞে শ্রুতি শোভা যাতে। আমি হরিনায়ক, okay? অত্র হরিনায়ক এষা মহন হন সংসর্গত গাত এষাম মন্ন হন্ন সংসর্গাৎ রাগানাং বহুশোহ বিধা রাগানাং বহুশোহ বিধা লোকে চিত্তু সংকীর্ণাং তত্র চিত্তু সংকীর্ণঃ শ্রুতি কথন্তে শ্রুতি শোভনা। কথন্তে শ্রুতি শোভনা। এই বিষয়ে হরিনায়ক বলেন, এই তিন শ্রেণীর রাগ সকলের পরস্পর মিশ্রণে বহু প্রকার নাম হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্রুতি মধুর কতকগুলিকে সংকীর্ণ বলা হয়। পৌরবী কল্যাণী আদি সংকীর্ণাক্ষ হয়। পৌরবী কল্যাণী আদি সংকীর্ণাক্ষ হয়। সংকীর্ণাথ রাগ দ্বিত্রাদি সংযোগময়। সংকীর্ণাথ রাগ দ্বিত্রাদি সংযোগময়। পৌরবী দেশি মল্লারি অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়। বেশি মল্লারি অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়। যে সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশ হয়। হইছে সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশ হয়। तथा यस खुशबू माता जी तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। माधव स्वरूप प्रभु, फ्रेंड ऑफ दिलीप प्रभु, दिलीप प्रभु गोइंग टेम्पल, दिलीप प्रभु गोइंग टेम्पल, माधव स्वरूप प्रभु नॉट शेयरिंग, व्हाई? योर रिस्पांसिबिलिटी। यस सर ये सर नहीं कराइए अभी। माधव स्वरूप प्रभु क्या हुआ? मैं तो ये शशि माता जी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। इतना देर से नहीं हो रहा था स्क्रीन शेयर। हाँ थैंक यू। यस माधव स्वरूप प्रभु स्क्रीन शेयर कर रहा है। देखिए श्लोक मैचिंग हो रहा है खुशबू माता जी। हम लोग है अभी 2787 में। क्या मैचिंग हो रहा है? हाँ ना कुछ बोलिए प्लीज कोई। नहीं प्रभु अभी हाँ अब ठीक है हाँ अब ठीक है। अब ठीक। ओके 87 में। तत्र पौरबी देशी मल्लारी अंशे पौरबी संज्ञा হয়। বুঝি এটা 89 হয়ে গেল, এটাই হবে শেয়ারিং। দেশি মল্লারি অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়। হইছে সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশ হয়। হইছে সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশ হয়। কথা কি দেশাখ্যায়াশ্চথা দেশাখ্যায়াশ্চথা মল্লা দেশাখ্যায়াশ্চথা মল্লারিকাশা দেশাখ্যায়াশ্চথা মল্লারিকায়াঃ সাধ্য ভয়ং পৌর বিহং প্রতিষ্ঠা। সাদং সভ্যং পৌরবিয়ং প্রতিষ্ঠা। অনুবাদ: দেশ নামিকা ও মল্লারি নামিকার অংশদ্বয় হইতে এই পৌরবী সংজ্ঞা হইয়াছে। হরে কৃষ্ণ। কল্যাণী কল্যাণী क्या बोल रहा है? বারাটাখ্যা নাটক কর্ণাটকে ভ বারাটাখ্যা নাটক কর্ণাটকে ভ সম্ভূতে অং মঞ্জু কল্যাণী কাখা। সম্ভূতে অং মঞ্জু কল্যাণী কাখা। বারাটি ও নাটক হইতে এই মধুর কল্যাণী নাম উৎপন্ন হইয়াছে। সারঙ্গ 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 শাক্তুরি ধন্যা শিক্ষভাম। সারঙ্গ শাক্তরি ধন্যাসী কভাম। অনুবাদ: তরি ও ধন্যাসী হইতে সারঙ্গ উৎপন্ন। গৌরী শ্রীরাগাৎ সারগৌর রাগশ্চ গৌরী। শ্রীরাগাৎ স্যাদ গৌরাগাচ্চ গৌরী। শ্রীরাগ ও গৌর রাগ হইতে গৌরীর উৎপত্তি। নাট মল্লারিকা জাত নাট সাথ মল্লার কস্য। জাতা নাট স্যাথ মল্লার কস্য। সাধ্যাংশ ভাং নাট মল্লারিকা চ।
স্যাদংশ ভাং নট মল্লারিকা চ নাট ও মল্লারের অংশদ্বয় হইতে নাট ও মল্লারিকা উৎপন্ন হইয়াছে। বল্লভী দেশাখাসাবরী যোগ বলি দেশাখাসা বরি যোগা দল্লভী পরিকীর্তিতা। দল্লভী পরিকীর্তিতা। দেশ আশাবরীর যোগে बल्लवीर उत्पत्ति कथित। ओके, अलग अलग मिश्रण से अलग अलग राग उत्पन्न हो रहा है, वही बोला जा रहा है। कर्णटिका कर्णटित भैरवे तो हंस काभ्याम কর্ণাটত ভৈরবে তো হংস কাভ্যাম कर्णाटिका कथिता सकंप। কর্ণাটিকাখ্যা কথিত সকম্পা। कर्णाट और भैरवेर अंशद्वय हইতে सकंपा कर्णाटिकार उद्भव। सुखार बरी सौंदर्य तैरी काजोगात সৈন্ধবী তৌরিকা যোগাত समुत्पन्ना सुखा बरी। সমুৎপন্না সুখাবরী। सैंधवी ओ तौरीर जोगे सुखाबरी उत्पन्न। ठीक है, दोनों का मिश्रण में सुखाबरी आता है। आशाबरी, हरे कृष्ण। आशाबरी मल्लार सैंधवी तौरी মল্লার সৈন্ধবী তৌরি जोगा दाशाबरी भवेत। যোগা দাসাবরী ভবেত। मल्लार सैंधवी और तौरीर जोगे आशाबरीर उत्पत्ति। ठीक है, ये दोनों का संयोजन में তিনটের সংযোজন করুন। ओके, अगला श्लोक। রামকে जागो जागो जागो। ये बीच बीच में चलाना पड़ेगा। मुझे एम्बुलेंस आ रहा है। हाँ, किस लिए आ रहा है? जगाने के लिए। ठीक, गुंजारी देशिका। मैं आप लोग का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, अच्छा लगता है। बस तब ठीक। गुंजारी देशिका संगा। সূর্যরি দেশিকা সংজ্ঞা। माधव स्वरूप प्रभु आप शेयर कीजिए। द्रामो केली रजायत। দ্রাম কেলি রজায়তে। गुंजारी और देशीर जोगे राम के लिए उत्पन्न। राम के लिए माने ये कोई राग है, वो मालदा वाला राम के लिए नहीं। अन्नापि सन्ति भूषंशो अन्नेह পিশন্তি ভূয়াংশ। रागा संकीर्ण लक्षणा। রাগা সংকীর্ণ লক্ষণা। जे जे यथा श्रुता देशे যে যে যথাশ্রুতা দেশে जयन्ते ते तथा बुधई। জ্ঞান্তে তে তথা বুধই। সংকীর্ণ লক্ষণের আরো বহু রাগ আছে। যে দেশে যে সকল সংকীর্ণ রাগ যে রূপ শ্রুত হয়, বিজ্ঞগণ তাহাদিগকে সেই রূপই জানিবেন। এ সকল রাগের যে যে কালে গান যুক্ত, এ সকল রাগের যে যে কালে গান যুক্ত, সে সকল সময় সঙ্গীতা শাস্ত্রে উক্ত। এ সকল সময় সঙ্গীত শাস্ত্রে উক্ত। অসময়ে গানে গায়কের দোষ হয়, অসময়ে গানে গায়কেরও দোষ হয়। জারি রাগাদি গানে যে দোষ নাশ হয়। গুর্জরি রাগাদি গানে সে দোষ নাশ হয়। तो असमय अगर आप गलत समय में गलत राग इस्तेमाल करेंगे तो गायक का दोष होता है। कोई उदाहरण दे सकता है इसका?
हम लोग बहुत बच्चे সন্ধ্যাবেলার যে সময় আপনি ভৈরব রাগ শুরু করেন, সকালবেলার গান, उदाहरण আর সকালবেলার বসে সন্ধ্যাবেলার গান প্র্যাকটিস করেন, সেটা শুনতে ভালো লাগবে না? ये तो तत्व है, उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल। मैं तो जैसे दुख के समय अगर सुख का संगीत कोई बजे तो वो तो दुख अच्छा नहीं लगेगा ना उस समय। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं आप लोग? हरे कृष्णा। हाँ। एग्जाम्पल यही हो सकता है, देखिए मेघमल्लार बोल के एक राग है, ये बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर मेघमल्लार का गान सही किया जाएगा, राग किया जाएगा, ये तुरंत बारिश आएगा एवं ये पूरा बरसात का मौसम सुनाइए एग्जाम्पल, कोई बोलिए, कोई मेघमल्लार जो राग होता है, ये मेघमल्लार राग, मेघमल्लार राग यदि गान तले किंतु अभी गा के सुनाइए। जब बारिश नहीं होता है, पूरा सूखे रहता है, जब बारिश का दरकार होता है, उस टाइम आप कीजिएगा तो उसको बारिश आएगा, अगर बारिश का टाइम में उसको कीजिएगा तो बेकार का हो जाएगा। ভেরি নাইস। কিন্তু তিনবার বললে তো একই জিনিস আমি জিজ্ঞেস করব, একটা উদাহরণ দিন। যেমন ফর এক্সাম্পল, যদি मंगल आरती दिने हरि नाम करी সন্ধ্যাবেলা, संध्या के समय अगर आप ये करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरामणि जागे। ये अगर सुबह में गाएंगे तो लोग बोलेगा इनका दिमाग ठीक नहीं है। अभी संध्या के समय बोल रहे उदिलो अरुण पूरब भागे, तो एक भजन भी सुबह करना चाहिए, और ये ट्यून भी सुबह का ट्यून है। उल्टा भी हो सकता है, मॉर्निंग मंगल आरती में अगर आप ये ट्यून कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संध्या आरती का टाइम में हम लोग करते हैं ना ये, तो वही डिफरेंट, तो इसमें दोष आएगा। अच्छा पता है ये लाइट क्या हो रहा है? भागत वत्सल श्री गौर हरि। हाँ, ये भोग आरती का समय होता है, ये गाना गाता है। अब मॉर्निंग में अगर भोग आरती का गाना गा रहे हैं तो वो भी रॉन्ग टाइमिंग। और सोचिए कोई आचार्य का आविर्भाव तिथि में आप गा दिया, कौन सा गाना? जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, अरे ये तो तिरुभाव में गाता है, उसलिए टाइमिंग गाना और राग भी टाइमिंग के अनुसार होना चाहिए। समय उल्लंघन गाने, समय उल्लंघन गाने, समझ में आ रहा है? समय उल्लंघन गाने, सर्वनाश करम ध्रुवम, सर्वनाश करम ध्रुवम, श्रेणीबंधे निपागयात्, श्रेणीबंधे निपागयात्, रंगभूमि न दोषदम, रंगभूमौ न दोषमद, लोभामो हांच जे केचित्, लोभान्मोहाच्च जे केचित्, गायन्ति च वियोगता, गायन्ति च वियोगता, शूरसा गुज्जरी तेषात्, शूरसा गुर्जरी तेषां, दोषं हन्ति ति कथ्यते, दोषं हन्ति ति कथ्यते। গানে রাগিনী সকলের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যতীতক্রমে নিশ্চিতই সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকে। यू आर कॉलिंग फॉर डेंजर। अगर आप गलत समय में
গানে রাগিনী সকলের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রমে, ব্যতিক্রম মানে अगर ফলো নেই हुआ, টাইমিং আর ফলো নেই हुआ তো নিশ্চিতই সর্বনাশ আনায়ন করিয়া থাকে, ইউ আর কলিং ফর ডেঞ্জার। কিন্তু সম্মিলিত ভাবে গানে রাজার আদেশ ক্রমে ও রঙ্গস্থলে এই রূপ ব্যতিক্রম দোষকর হয় না। लेकिन सम्मिलित भावे गाने, सब अगर मिलके गाने और राजा आदेश, अगर राजा ने बोला है तो अगर ये गान किया जाए तो फिर कोई व्यतिक्रम नहीं माना जाएगा, तो कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा ने बोला है, राजा पूरा राज्य का हेड है, तो वो अगर बोला सुबह कि आप संध्या आरती के ट्यून में मंगल आरती करिए तो कोई व्यतिक्रम नहीं होगा, दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है। যাহারা অর্থ লোভে অজ্ঞাত বশত ও শোক কালে ব্যতিক্রম पूर्वक गान करे, ओके, जो व्यक्ति ये सब करते हैं, समझ में आ रहा है? अर्थ लोभे तो पैसा दे देंगे, आप मॉर्निंग में संध्या आरती का ट्यून करिए ना प्लीज। এরকম ব্যতিক্রম দোষ করে তাদের কি হয়? সুরসা গুজ্জরী রাগিনী তাহাদের সেই দোষ নষ্ট করে বলিয়া কথিত হয়। ओके, वो सब दोष नष्ट कर देता है ये दो। বসন্ত রাম কেলি গুজ্জরী এই ত্রয়ে, বসন্ত রাম কেলি গুর্জরি এই ত্রয়ে, সর্বকাল গানে কোনো দোষ না জন্ময়ে। সর্বকাল গানে কোনো দোষ না জন্ময়ে। ये तीन में कभी भी आप गा सकते हैं, ये तीन तो कौन सा? बसंत, राम केली और गुज्जरी। ठीक है, एनी टाइम यू कैन सिंग, इसमें कोई सर्वकाले गान कोनो दोष ना जन्माए, कोई दोष नहीं होता है इसमें। और इसके बारे में कहा लिखा है? तथा ही श्री रत्नमालायम, उसमें भी लिखा है बसंत राम केलिश्च, बोलिए, বসন্ত রাম কেলিশ্চ, जरी सुरशापि च, গুর্জরি সুরসাপি চ, सर्वस्मिन् गीयते काले, সর্বস্মিন গীয়তে কালে, नैव दोषा अभिजायते। নৈব দোষ অভিজায়তে। বসন্ত রাম কেলি ও সুরসা গুর্জরি সর্বকালেই গীত হইয়া থাকে, অল 365 ডেজ, তাহাতে কোনো দোষী উৎপন্ন হয় না। अगला श्लोक, नारदंत विशेष माह दशद गुंडा और रात्रोई, দশদণ্ডাৎ পরে রাত্র, सर्वजात गानमीरितम। সর্বেষাং গানমিরিতম। অনুবাদ, রাত্রিতে দশদণ্ডের পরবর্তীকালে সকল রাগিনী গানের বিধি আছে। ওকে, রাত্রিতে দশদণ্ড মানে রাত 10 बजे ना, পরবর্তীকালে রাত 10 बजे के बाद সকল রাগিনীরই গানের বিধি আছে। जितना भी रागिनी है, माने रागिनी माने जो राग का जो पत्नियां है, उन लोग का गान का जो एक विधि है, माने एक रूल्स है। ठीक है सुप्रभु। ए सकल राग मूर्ति धरी साबहिते, এ সকল রাগ মূর্তি ধরি সাবহিতে, আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে। তাপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে। अभी रास मंडल में वापस आइए। ये सकल राग मूर्ति धरी साबहिते, ये सब राग मूर्ति धरी, हो सकता है कि दे आर ऑल पर्सोनिफाइड ना, सब व्यक्ति भी तो है ना, हम लोग को मालूम है चित जगत में सब व्यक्ति है। तो ये सकल राग मूर्ति धरी साबहिते, अपना मानवे धन्य रास मंडल। ओ वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग को रास मंडल में प्रवेश करने का मौका मिला है। की बोलिब श्रीनिवास श्रीरास मंडले, কি বলিব শ্রীনিবাস শ্রীরাস মণ্ডলে, नाना राग गाने सुख समुद्र उथले। নানা রাগ গানে সুখ সমুদ্র উথলে। हाँ श्रीनिवास, ये रास मंडल में अलग अलग प्रकार का राग गान सुख कितना सुंदर उत्पन्न होता है, मैं क्या बोलूं तुमको। गानेर तुलना नाई भुवन भीतर, গানেরও তুলনা নাই ভুবন ভিতর, परम अद्भुत सुधा वर्षे परस्पर। পরম অদ্ভুত সুধা বর্ষে পরস্পর। इज अनकंपेरेबल। नाना राग गानेरो तुलना नहीं भुवन भीतर, ये इतना सुंदर, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है।
परम अद्भुत सुधा वर्षे परस्पर पूरा अमृत बहता है। ठीक है नरेंद्र सर प्रभु? ये हमको ये बार बार ये एम्बुलेंस बजाने में फिर ये स्क्रीन शेयर हट जाता है। आप में से कोई एम्बुलेंस का आवाज कर सकते हैं बीच बीच में? ये सेवा ही होगा भक्तियों को जगह रखने का। कोई करना चाहेंगे? नहीं प्रभु, हम लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं। जागो जागते रहो। हाँ ये ठीक है, ये भी चलेगा। ये गांव का एम्बुलेंस है। अब कृष्ण राय मुख पद्म निरीक्षण करी, কৃষ্ণ রায় মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি, प्रकाश হয় গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী। প্রকাশ হয় গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल को दर्शन, मुख पद्म निरीक्षण करी दर्शन कर रही है। और प्रकाश है गीते कत अद्भुत चातुरी। बहुत चातुरी, अलग अलग प्रकाश हो रहा है गीत से, संगीत से। गीतेर लक्षण किछु पूर्वे उक्त हইল। গীতের লক্ষণ কিছু পূর্বে উক্ত হইল। কিছু বাপ রে বাপ, পিএইচডি হয়ে গেলে তো কিছু বলছেন। ओके, गीतेर लक्षण किछु पूर्वे उक्त हইল। अभी थोड़ा थोड़ा हमने बताया। एबे जानो जइছে गीत भेद प्रकाशिल। এবে জানো জইছে গীত ভেদ প্রকাশিল। अभी अलग अलग गीत का भेद प्रकाश हुआ है इस रास मंडली में। क्या क्या? अनिर्बद्ध, निबद्ध, द्विविध गीत है। অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দ্বিবিধ গীত হয়। ये दो प्रकार का गीत होता है, अनिबद्ध और निविद्ध। याद रखिएगा, काउट में आ सकता है। अनिबद्ध रागालाप रूपी निरूपय। অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপী নিরূপয়। बंधहीन जे गीत से अनिबद्ध हन। বন্ধহীন যে গীত সে অনিবদ্ধ হন। रागालाप कोहि राग प्रकटीकरण। রাগালাপ কহি রাগ প্রকটীকরণ। तथा हि अनिबद्धं निबन्धं च অনিবদ্ধং নিবন্ধচ্চ द्विधा गीतमुदीरितं। দ্বিধা গীতমুদীরিতম। आलोक्ति बन्धहीना। আলক্তির বন্ধহীনা। शाद्रोगालापन रूपिणी। শ্যাদ্রাগালাপন রূপিণী। अनिबद्ध अनिबद्ध गान এই দুই প্রকার কথিত হয়। ये दो प्रकार का गान होता है। ठीक है, রাগের আলাপ মাত্রাকে অনিবদ্ধ কহে। তদুক্তম আলাপ্তিবদ্ধহীনত্বা। আলক্তির বন্ধহীনত্বা। ধ্বনিবদ্ধ মিতিরিক্তম। ধ্বনিবদ্ধ মিতিরিতম। অতএব এই রূপ কথিত আছে। বন্ধন বা রচনাহীন বলিয়া आलाप के अनिबद्ध बोला है। ओके, जो आलाप में जो अनिबद्ध किसको बोला जाता है? जो राग में बंधन व रचनाहीन नहीं है। रागस्व आलापनं प्रकटी नहीं, रागस्व आलापनं प्रकटी करणो मिथ्यत। रागस्व आलापनं प्रकटी करणो मिथ्यर्थ। আগের প্রকাশ কার্যকে আলাপ বলিয়া থাকে। আলাপ ও বর্ণালঙ্কার দুই মত হয়। আলাপ বর্ণালঙ্কার দুই মত হয়। আতা নারী এক আর শরীরগমাদয়। আতা নারী এক আর শরীরগমাদয়। ओके, आलाप वर्णालंकार दो प्रकार का होता है। ओंकार मात्र एक, आता नारी चतुष्टय। ओंकार मात्र ए आता नारी चतुष्टय। हरि गौरी हर ब्रह्मा क्रमे निरूपय। हरि गौरी हर ब्रह्मा क्रमे निरूपय। तथा ऋषि नारद संहिता दई हुंकारात् प्रसवश्चैव। हुंकारात् प्रसवश्चैव
বিদস্য মূর্তি যথা বেদস্য মিতি যে তা শব্দে নোচ্যতে গৌরী তা শব্দে নোচ্যতে গৌরী না শব্দে নোচ্যতে হর না শব্দ নোচ্যতে হর আনেতি শব্দ হুঙ্কারাৎ তানেতি শব্দ হুঙ্কারাৎ প্রথা পন্তে শৈনৈ শনৈ প্রথা পন্তে শনৈ শনৈ অত্র চ আকারেণ হরি প্রক্তা আকারেণ হরি প্রক্ত ঋকারেণ পিতামহ ঋকারেণ পিতামহ আতা না রীতি শব্দেন আতা নারীতি শব্দেন সর্বেজামেব সম্ভব। সর্বেষামেব সম্ভব। শ্রী নারদ সংহিতায় লেখা আছে, যেমন হুঙ্কার হইতে ও হুঙ্কার রূপে বেদের প্রকাশ, সেই রূপ হুঙ্কার হইতে তা না প্রভৃতি শব্দে ধীরে ধীরে উথিত হয়। তা শব্দে গৌরী, না শব্দে হর, আ শব্দে হরি, রি শব্দে ব্রহ্মা কথিত হন। এই রূপ আতা না রি শব্দে হর প্রভৃতি সকলেরই প্রকাশ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। তারি গামা পাধানি সপ্ত বর্ণালঙ্কার সারে গামা পাধানি সপ্ত বর্ণালঙ্কার স্বরজাদিক স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার স্বরজাদিক ও স্বর বর্ণালাপ এ প্রচার আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত ইথে নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত। ইথে নানা ভঙ্গি মনোহর এ বিদিত। কি রাখতে হ্যাঁ, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল। हरी बोल हरी बोल।